Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Russian President Vladimir Putin is visiting Hungary in the autumn to meet Prime Minister Viktor Orbán, reported the Népszava newspaper. The meeting will take place on the 30th of October. The Hungarian Prime Minister and the Russian President met once a year between 2013 and 2018, 5 times in Moscow and twice in Budapest. The talks are likely to cover the PRO-CASH expansion, gas supplies and climate change. The question of gas supplies will probably need to be included, as Hungary will only be tied to Russia for another 2 years based on a gas supply contract, and the US does everything it diplomatically can to prevent renewing the agreement. Compared to 25 years ago, however, numerous new pipelines have been built and a vibrant market has developed. A short-term contract for a small amount of gas might be the solution for Moscow and Budapest. Hungary's interest lies in significantly improving its ties with the Ukraine and establishing mutually beneficial cooperation for both countries and the Transcarpathian Hungarian community, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó. Péter Szijjártó emphasized that Hungary is interested in a strong, stable and democratic Ukraine, arguing that this would have a positive impact on Hungarian-Ukrainian ties and the lives of the country's ethnic Hungarians. We sincerely hope, and hoping does not equal meddling in internal affairs, that the makeup of the new parliament in Kiev will allow for the two countries to significantly improve their relations, added Szijjártó. The MEPs narrowly backed Ursula von der Leyen as the next president of the European Commission with only 9 votes more than necessary. The German politician will take over from Jean-Claude Juncker on the 31st of October. 383 voted in favor, 327 against, 22 abstained and 1 vote was invalid. Therefore, the European Parliament voted the current German Defense Minister Ursula von der Leyen to be the next president of the European Commission. She needed a majority of MEPs, at least 374 of them, to vote for her. She's the first woman and the first German since 1967 to head the European Commission. Von der Leyen will take over from Jean-Claude Juncker on the 31st of October, and her mandate will be for a period of 5 years. China poses no threat to Russia. Display of power against Iran can lead to a very dangerous situation, and Moscow is ready to consider lifting sanctions against Georgia, said the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Final settlement of the Russian-Chinese border issue was achieved long ago. The lack of territorial claims was recorded in the 2001 bilateral treaty of good neighborliness and friendly cooperation. Attempts to promulgate the Chinese threat myth can be traced back to those worried about the constructive development of the Russian-Chinese ties, said Lavrov. Russia and China's course towards strengthening good neighborliness is a multifaceted and long-term. It cannot be affected by short-term fluctuations. The Russian-Chinese cooperation is not directed against anyone, said the minister. The minister also spoke of Russia's position regarding Iran. He emphasized that the display of power against Iran could create a dangerous situation, and Washington would be responsible for the potentially catastrophic consequences. If the European countries do not comply with the responsibilities laid down in the international nuclear deal, Tehran will restore its nuclear program to pre-deal conditions, said the spokesperson of Iran's Atomic Energy Organization, Behrouz Kamalvandi. Iran thinks that European countries need to do more to secure Iran's economic advantages, including the international deal that the country is supposed to receive in exchange for limiting its nuclear program. Iran, Germany, and 5 members of the UN Security Council, that is the US, France, China, UK, and Russia, reached an international nuclear deal in 2015. The deal included the promise of gradually lifting sanctions against Tehran if the country limits its nuclear program. Tension rose again in the spring of 2018 when US President Donald Trump unilaterally backed out of the nuclear deal and restored the sanctions. Against their promises, the other countries that signed the deal have done little to ease the effects of the sanctions. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that there are probably some in Europe who will not awake until Iranian missiles fall on European soil. His harsh comments came after the European Union emphasized that Iran's recent breach of the nuclear deal is not enough of a reason to restore economic sanctions against it. Netanyahu urged the EU to take measures against Iran, and he compared Europe's reaction to the European appeasement of the 1930s in a video published on social media. The European Union's response to Iran's breach of the nuclear deal reminds me of the European appeasement of the 1930s, he said. Also then there were many who buried their head in the sand and didn't see the approaching danger, said the Israeli Prime Minister, and added in the Hebrew language a video as well.
And finally, for the weather, temperatures will continue to rise, and on Saturday will be between 29 and 34 degrees. The mostly sunny weather will only be interrupted by some scattered showers in the northern counties. The southern winds will pick up near the showers and in the northwest. On Sunday, scattered showers might form in the northwest and the north, accompanied by strong gusts of wind. The northern parts of the country can experience strong winds, while temperatures will be between 30 and 34 degrees. Monday will begin with some scattered showers, but it will soon clear up, and the rest of the day will be sunny, dry, and warm. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garlosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der russische Präsident Wladimir Putin ist im Herbst in Ungarn, um Ministerpräsident Viktor Orban zu treffen, berichtete die Zeitung Népszava. Das Treffen findet am 30. Oktober statt. Der ungarische Ministerpräsident und der russische Präsident trafen sich zwischen 2013 und 2018 einmal pro Jahr, 5-mal in Moskau und 2-mal in Budapest. Die Gespräche werden wahrscheinlich die Expansion von PRO-CASH, die Gasversorgung und den Klimawandel abdecken. Die Frage der Gasversorgung muss wahrscheinlich aufgenommen werden, da Ungarn aufgrund eines Gasliefervertrages nur für 2 weitere Jahre an Russland gebunden sein wird und die USA alles diplomatisch Mögliche tun wird, um eine Verlängerung des Abkommens zu verhindern. Im Vergleich zu vor 25 Jahren wurden jedoch zahlreiche neue Pipelines gebaut und ein dynamischer Markt hat sich entwickelt. Ein kurzfristiger Vertrag für eine kleine Menge Gas könnte die Lösung für Moskau und Budapest sein. Ungarns Interesse besteht darin, seine Beziehungen zur Ukraine deutlich zu verbessern und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit für beide Länder und die transkarpatische ungarische Gemeinschaft aufzubauen, sagte der Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó. Péter Szijjártó betonte, dass Ungarn an einer starken, stabilen und demokratischen Ukraine interessiert sei und dass dies sich positiv auf die ungarisch-ukrainischen Beziehungen und das Leben der ethnischen Ungarn des Landes auswirken würde. Wir hoffen aufrichtig, dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten nicht gleichbedeutend damit ist, dass die beiden Länder durch die Zusammensetzung des neuen Parlaments in Kiew ihre Beziehungen erheblich verbessern können, fügte Szijjártó hinzu. Die Europaabgeordneten unterstützen Ursula von der Leyen nur knapp als nächste Präsidentin der Europäischen Kommission mit nur 9 Stimmen mehr als nötig. Die deutsche Politikerin wird am 31. Oktober die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten. 383 stimmten dafür, 327 stimmten dagegen, 22 enthielten sich und eine Stimme war ungültig. Daher wählte das Europäische Parlament die derzeitige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur nächsten Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie brauchte die Mehrheit der Abgeordneten, mindestens 374 von ihnen, um für sie zu stimmen. Sie ist die erste Frau und die erste Deutsche seit 1967, die die Europäische Kommission leitet. Von der Leyen wird am 31. Oktober die Nachfolge von Jean-Claude Juncker antreten. Ihr Mandat gilt für einen Zeitraum von 5 Jahren. China stellt keine Bedrohung für Russland dar. Eine Machtdemonstration gegen den Iran kann zu einer sehr gefährlichen Situation führen und Moskau ist bereit, Sanktionen gegen Georgien aufzuheben, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov. Die endgültige Regelung der russisch-chinesischen Grenzfrage wurde vor langer Zeit erreicht. Das Fehlen territorialer Ansprüche wurde im bilateralen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit von 2001 verzeichnet. Die Versuche, den Mythos der chinesischen Bedrohung zu verbreiten, lassen sich auf diejenigen zurückführen, die über die konstruktive Entwicklung der russisch-chinesischen Beziehungen besorgt sind, sagte Lavrov. Der Kurs Russlands und Chinas zur Stärkung der guten Nachbarschaft ist vielschichtig und langfristig und kann nicht von kurzfristigen Schwankungen beeinflusst werden. Die russisch-chinesische Zusammenarbeit richtet sich gegen niemanden, sagte der Minister. Der Minister sprach auch über die Haltung Russlands gegenüber dem Iran. Er betonte, dass eine Machtdemonstration gegen den Iran eine gefährliche Situation schaffen könnte und Washington für die potenziell katastrophalen Folgen verantwortlich sei. Wenn die europäischen Länder ihre im internationalen Nuklearabkommen festgelegten Verantwortlichkeiten nicht nachkommen, wird Teheran sein Nuklearprogramm wieder auf den vorab festgelegten Bedingungen zurückführen, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation Behruz Kamalvandi. Der Iran ist der Ansicht, dass die europäischen Länder mehr tun müssen, um die wirtschaftlichen Vorteile des Irans in dem internationalen Abkommen zu sichern, das das Land als Gegenleistung für die Begrenzung seines Atomprogramms erhalten soll. Der Iran, Deutschland und 5 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, das sind USA, Frankreich, China, Großbritannien und Russland, haben 2015 ein internationales Atomabkommen erzielt.
Das Abkommen beinhaltete das Versprechen, die Sanktionen gegen den Teheran schrittweise aufzuheben, falls das Land sein Atomprogramm einschränkt. Die Spannungen nahmen im Frühjahr 2018 wieder zu, als sich US-Präsident Donald Trump einseitig vom Atomabkommen zurückzog und die Sanktionen wiederherstellte. Gegen ihre Versprechen haben die anderen Länder, die den Deal unterzeichnet haben, wenig getan, um die Auswirkungen der Sanktionen zu mildern. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte, dass es wahrscheinlich einige in Europa geben wird, die nicht aufwachen werden, bis iranische Raketen auf europäischem Boden fallen. Seine scharfen Kommentare kamen, nachdem die Europäische Union betonte, dass der jüngste Bruch des Iran mit dem Atomabkommen nicht genug Grund ist, die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wiederherzustellen. Netanyahu forderte die EU auf, Maßnahmen gegen Iran zu ergreifen und verglich die Reaktion Europas auf die europäische Beschwichtigungen der 1930er Jahre in einem Social-Media veröffentlichten Video. Die Reaktion der Europäischen Union auf den Verstoß des Iran gegen das Atomabkommen erinnert mich an die europäische Beschwichtigung in der 1930er Jahre, sagte er. Auch damals gab es Leute, die ihren Kopf in den Sand steckten und die nahende Gefahr nicht erkannten, fügte der israelische Premierminister im Video in hebräischer Sprache hinzu. Und schließlich zum Wetter. Die Temperaturen werden wieder steigen und am Samstag zwischen 29 und 34 Grad liegen. Das meist sonnige Wetter wird nur durch vereinzelte Schauer in den nördlichen Landeskreisen unterbrochen. Der Südwind wird in der Nähe von Schauern und im Nordwesten zunehmen. Am Sonntag kann es im Nordwesten und Norden zu vereinzelten Schauern kommen, begleitet von starken Böen. In den nördlichen Landesteilen kann es zu starken Winden kommen, während die Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad liegen werden. Der Montag wird mit vereinzelten Schauern beginnen, aber es wird bald klar und der Rest des Tages wird meist sonnig, trocken und warm. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. Le président russe Vladimir Poutine devrait se rendre en Hongrie à l'automne prochain pour s'entretenir avec le Premier ministre Viktor Orban, d'après le quotidien hongrois Népszava. La rencontre aurait lieu le 30 octobre. Le Premier ministre hongrois et le président russe se sont rencontrés chaque année entre 2013 et 2018, jusqu'à présent 5 fois à Moscou et 2 fois dans la capitale hongroise. Les thèmes abordés durant cette rencontre pourraient être l'expansion de la centrale nucléaire PRO-CASH, l'approvisionnement en gaz et le dossier climat. En ce qui concerne le gaz, une consultation serait d'actualité car le contrat d'approvisionnement qui lie la Hongrie à la Russie et pour lequel les États-Unis jouent de tous leurs instruments diplomatiques afin qu'il ne soit pas prolongé expire dans 2 ans. Dans le même temps, par rapport à la situation d'île, il n'y a qu'un quart de siècle, de nombreuses conduites ont été construites entraînant une concurrence vive sur le marché. La solution pourrait consister à ce que Moscou et Budapest concluent un contrat à court terme, pourtant sur une petite quantité. Nous souhaitons améliorer les futures relations entre la Hongrie et l'Ukraine et créer une coopération qui serait bénéfique autant pour l'Ukraine que pour la Hongrie et pour les Hongrois de Transcarpathie, a déclaré Péter Szijjártó, ministre des Relations économiques extérieures et des Affaires étrangères. Péter Szijjártó a souligné que la Hongrie souhaite que l'Ukraine soit un pays fort, stable et démocratique, car cela ne pourrait avoir qu'un impact positif sur les relations entre la Hongrie et l'Ukraine et sur la vie de la communauté hongroise de Transcarpathie. Nous espérons sincèrement, or espérer ne peut être considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures, que se développeront à Kiev des rapports de force parlementaires rendant possible une amélioration significative des relations entre les 2 pays, a-t-il ajouté. Ursula von der Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne, a été élue avec une courte majorité de 9 voix par le Parlement européen. La politicienne allemande accédera à la direction de la Commission officiellement le 31 octobre, succédant ainsi au président sortant Jean-Claude Juncker. 383 personnes l'ont soutenu, 327 ont voté contre, 22 se sont abstenus et un vote a été invalidé. Le Parlement européen a ainsi élu ancienne ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne.
La majorité nécessitait une majorité de la totalité des voix des députés européens en exercice, à savoir 314 voix. Elle est la première femme et depuis 1967, la première allemande à la tête de la Commission européenne. Von der Leyen prendra la direction de la Commission européenne après le 31 octobre, succédant ainsi au président sortant Jean-Claude Juncker et son mandat durera 5 ans. La Chine n'est pas une menace pour la Russie. La répression contre l'Iran ne peut que créer une situation dangereuse et Moscou est prête à envisager la levée des sanctions prises contre la Géorgie sont les quelques thèmes abordés par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors de son entretien avec l'hebdomadaire russe Argument и Fakti. Lavrov considère que le dossier relatif à la frontière russo-chinoise est clos depuis longtemps. L'abandon des revendications territoriales est également fixé par le traité bilatéral portant sur les relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération conclu en 2001, a-t-il ajouté. Ainsi, selon le ministre, le mythe d'une quelconque menace chinoise est propagé par ceux qui s'inquiètent de l'évolution constructive des relations russo-chinoises. L'orientation suivie par les deux parties afin de renforcer les relations de bon voisinage est multidimensionnelle et porte sur du long terme. Elle ne dépend pas des fluctuations de la conjoncture et la coopération russo-chinoise n'est dirigée contre personne, a indiqué M. Lavrov. Le ministre a également abordé la position de la Russie sur l'Iran. Il a souligné que la répression contre Téhéran pourrait générer une situation dangereuse et que Washington porterait la responsabilité de toutes conséquences catastrophiques éventuelles qui en découleraient. Dans la mesure où les pays européens ne respectent pas les obligations leurs combattants en vertu de l'accord international signé avec Téhéran, l'Iran retrouvera avec son programme nucléaire la situation de 2015 antérieure à cet accord, a déclaré Behruz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation pour l'énergie atomique d'Iran. Selon l'Iran, les pays européens doivent faire davantage pour garantir les avantages économiques dont l'Iran pourrait bénéficier en échange de la limitation de son programme nucléaire, conformément aux termes de l'accord international. L'Iran, ainsi que les groupes de 6 composés de 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les États-Unis, France, Chine, Grande-Bretagne et Russie et de l'Allemagne, ont convenu en 2015 de supprimer progressivement les sanctions prises à l'encontre de Téhéran en échange d'une limitation par l'Iran de son programme nucléaire. Les tensions se sont ravivées au printemps 2018 lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, a unilatéralement dénoncé l'accord nucléaire et a ordonné des mesures répressives dont les effets n'ont pas encore pu être retenus par les autres signataires, contrairement à ce qu'ils avaient promis. Selon Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, certains pays ne comprendront la menace iranienne que lorsque des charges nucléaires commenceront à tomber sur le sol européen. Le Premier ministre a fait cette puissante déclaration après que l'Union européenne ait souligné le fait que les récentes violations des conditions de l'accord nucléaire par l'État perse ne constituaient pas une raison suffisante pour imposer le rétablissement des sanctions économiques. Netanyahou a exhorté l'UE à prendre des mesures immédiates contre l'Iran et, dans un message vidéo téléchargé sur les médias sociaux, a rappelé l'échec de la tentative britannique de calmer l'Allemagne nazie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La réponse de l'Union européenne en violation des conditions par l'Iran me rappelle les tentatives de conciliation menées par l'Europe dans les années 30. À cette époque également, il y avait ceux qui se sont mis la tête dans le sable et n'ont pas vu le danger imminent, a déclaré le président israélien en hébreu dans sa vidéo. Et finalement, pour le météo, les températures vont continuer d'augmenter et pourront atteindre 29 à 34 degrés à samedi. En plus d'un temps ensoleillé par endroits, les pluies et des orages peuvent se développer dans les provinces du nord, dans le nord-ouest et dans les zones orageuses. Un vent du sud peut se lever. Dimanche, par endroits, des pluies et des orages accompagnés de vents peuvent se produire dans le nord-ouest et le nord.
Dans le nord du pays, des mouvements d'air peuvent apparaître à plusieurs endroits et les températures peuvent atteindre 30 à 34 degrés. Lundi, quelques pluies et orages peuvent encore se produire de manière éparse. En revanche, par la suite, nous pourrons compter sur un temps ensoleillé, sec et chaud. El presidente ruso Vladimir Putin visitará Hungría en otoño para reunirse con el primer ministro Viktor Orbán, informa el periódico Noticias. La reunión tendrá lugar el 30 de octubre. El primer ministro húngaro y el presidente ruso se han reunido una vez al año entre 2013 y 2018, 5 veces en Moscú y 2 veces en Budapest. Es probable que las conversaciones abarquen la expansión de la central nuclear de PRO-CASH, el suministro de gas y el cambio climático. De los tópicos se destacará la cuestión del suministro del gas, ya que Hungría estará vinculada a Rusia solo durante 2 años más en la base de un contrato de suministro de gas, y los Estados Unidos hacen todo lo que pueden diplomáticamente para impedir la renovación del acuerdo. Sin embargo, en comparación con hace 22 años, se han construido numerosos oleoductos nuevos y se han desarrollado un mercado vibrante. Un contrato a corto plazo para una pequeña cantidad de gas podría ser la solución para Moscú y Budapest. El interés de Hungría radica en el futuro en mejorar significativamente sus vínculos con Ucrania y en el establecimiento de una cooperación mutuamente beneficiosa para ambos países y para la comunidad húngara de Transcarpacia, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Péter Szijjártó enfatizó que Hungría está interesada en una Ucrania fuerte, estable y democrática, lo que tendría un impacto positivo en los lazos húngaro-ucránicos y en las vidas de los húngaros étnicos del país. Esperamos sinceramente, y esperar no es igual a entrometerse en los asuntos internos de otro país, que la composición del nuevo Parlamento de Kiev permita que los dos países mejoren significativamente sus relaciones, añadió Szijjártó. Aunque con solo 9 votos más de los necesarios, los eurodiputados apoyaron a Ursula von der Leyen como la próxima presidenta de la Comisión Europea. La política alemana sustituirá a Jean-Claude Juncker el 31 de octubre. 383 votos a favor, 327 en contra y 22 abstenciones y un voto nulo, por lo que el Parlamento Europeo votó a la actual ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen para que fuera la próxima presidenta de la Comisión Europea. Para la mayoría absoluta, al menos 374 de los diputados en cargo debían votar por ella. Es la primera mujer y la primera alemana desde 1967 que dirige la Comisión Europea. Von der Leyen sustituirá a Jean-Claude Juncker el 31 de octubre y su mandato tendrá una duración de 5 años. China no representa una amenaza para Rusia. Una demostración de poder contra Irán puede conducir a una situación muy peligrosa y Moscú está dispuesto a considerar el levantamiento de las sanciones contra Georgia, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov al periódico Argumenti Fakti. La solución final de la cuestión de la frontera entre Rusia y China se logró hace mucho tiempo. La falta de reivindicaciones territoriales se registró en el Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de 2001. Los intentos de promulgar el mito de la amenaza china llevan a aquellos preocupados por el desarrollo constructivo de los lazos rusos-chinos, añadió. El rumbo de Rusia y China hacia el fortalecimiento de la buena vecindad es polifacético y
a largo plazo no puede verse afectado por las fluctuaciones a corto plazo. La cooperación ruso-china no está dirigida contra nadie, dijo el ministro. En cuanto a la posición de Rusia respecto a Irán, Lavrov subrayó que una demostración de poder contra Irán podría crear una situación peligrosa y que Washington sería el responsable de las consecuencias potencialmente catastróficas. Si los países europeos no cumplen con sus responsabilidades establecidas en el Acuerdo Nuclear Internacional, Teherán restaurar su programa nuclear a las condiciones previas al acuerdo, dijo el portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Behruz Kamalvandi. Irán cree que los países europeos tienen que hacer más para asegurar las ventajas económicas para Irán incluidas en el pacto internacional que se supone que el país debe recibir a cambio de limitar su programa nuclear. Irán, Alemania y 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia alcanzaron un acuerdo nuclear internacional en 2015. El acuerdo incluía la promesa de levantar gradualmente las sanciones contra Teherán si el país limitaba su programa nuclear. La tensión volvió a aumentar en la primavera de 2018, cuando el presidente estadounidense Donald Trump abandonó el pacto nuclear de forma unilateral y restableció las sanciones cuyos efectos siguen haciéndose sentir por lo poco en contra de sus promesas. Los otros países que firmaron el acuerdo han hecho para aliviarlos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que ciertos países en Europa no se despertarán hasta que los misiles iraníes caigan en el suelo europeo. Son duros comentarios se produjeron después de que la Unión Europea hiciera hincapié en que el reciente incumplimiento por parte de Irán del acuerdo nuclear no es razón suficiente para restablecer las sanciones económicas contra este país. Netanyahu insistió a la UE a tomar medidas contra Irán y comparó la reacción de Europa con el apaciguamiento europeo de los años 30 en un video publicado en los medios sociales. La respuesta de la Unión Europea a la violación del acuerdo nuclear por parte de Irán me recuerda el apaciguamiento europeo de los años 30, dijo. Entonces también había alguien que enterraba la cabeza en la arena y no veía el peligro que se avecinaba, agregó el primer ministro israelí en el video en hebreo. Y finalmente, por el tiempo, las temperaturas seguirán subiendo y el sábado estarán entre los 29 y 34 grados. El tiempo, en su mayor parte soleado, solo será interrumpido por algunas lluvias dispersas en las regiones del norte. El viento del sur se levantará cerca de las lluvias en el noroeste. El domingo se pueden formar lluvias dispersas en el noroeste y en el norte, acompañadas de fuertes ráfagas de viento. Las zonas septentrionales del país pueden experimentar fuertes vientos, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 30 y 34 grados. El lunes comenzará con algunas lluvias dispersas, pero la temperatura pronto se aclarará y el resto del día será soleado, seco y cálido. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יבקר בהונגריה בסתיו לפגישה עם ראש הממשלה ההונגרי ויקטור אורבן, כך דיווח העיתון נאפסאבה. המפגש התקיים ב-30 באוקטובר. ראש ממשלת הונגריה והנשיא הרוסי נפגשו מדי שנה בין השנים 2013 ל-2018, 5 פעמים במוסקבה ופעמיים בבירה ההונגרית. הדיונים עשויים לכלול את הרחבת הכור האטומי בעיר פאקש, רכישת גז ושינוי האקלים. שאלת הגז היא חשובה ביותר מכיוון שהונגריה קשורה לרוסיה בחוזה רכישה רק לעוד שנתיים, שאת הערכתו ארצות הברית מנסה לעצור עם כל הכלים הדיפלומטיים שעומדים לרשותה. במקביל לכך, לעומת המצב לפני 25 שנה, הונחו תשתיות חדשות עם שוק תוסס. הפתרון עשוי להיות חוזה קצר יחסית בין מוסקבה ובודפסט עם כמות מוגבלת.
אנחנו מעוניינים לשפר את היחסים בין הונגריה ואוקראינה בעתיד ויצירת שיתוף פעולה טוב עבור אוקראינה, הונגריה וההונגרים באגן הקרפטים האוקראיני, אמר פטר סיארטו, שר החוץ ההונגרי. פטר סיארטו הדגיש האינטרס של הונגריה הוא אוקראינה כמדינה חזקה, יציבה ודמוקרטית, הרי לדבר תהיה השפעה טובה על היחסים בין הונגריה ואוקראינה והקל על חיי ההונגרים שחיים באגן הקרפטים. אנו מקווים בכנות ותקווה זו היא לא התערבות בענייני פנים, שיהיו כוחות פרלמנטריים בקייב שיאפשרו שיפור משמעותי ביחסים בין שתי המדינות, כך הוסיף. אורסולה פון דר ליין, המועמדת לראשות הנציבות האירופית, זכתה ברוב של 9 קולות בפרלמנט האירופי. אחרי 31 באוקטובר, הפוליטיקאית הגרמנית תיקח בפועל את הנהגת הנציבות מידי ז'אן קלוד ג'ונקר היוצא. 383 תמכו, 327 התנגדו, 22 נמנעו וכל אחד היה לו תקף, ובכך הפרלמנט האירופי הצביע לשרת ההגנה לשעבר מגרמניה, אורסולה פון דר ליין, לנשיאה החדשה של הנציבות האירופית. הרוב הדרוש הוא רוב מוחלט של 374 קולות מהפרלמנט. היא האישה הראשונה בכלל והגרמנית הראשונה מאז 1967 בראשות הנציבות האירופית. פון דר ליין תיקח לידיה את הנהגת הנציבות מז'אן קלוד ג'ונקר היוצא אחרי 31 באוקטובר, עם מנדט ל5 שנים. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב נתן ראיון לעיתון ארגומנטי פקטי בו אמר שסין אינה מהווה איום על רוסיה והצגת כוח נגד איראן עלולה להוביל למצב מסוכן מאוד ומוסקבה מוכנה לשקול את הסרת הסנקציות נגד ג'ורג'יה. ההסדר הסופי של נושא הגבול הרוסי-סיני הושג מזמן. סיום התביעות הטריטוריאליות נחתם באמנה דו צדדית על שיתוף הפעולה הידידותי ב-2001. את ניסיונות הפצת המיתוס האיום הסיני ניתן לייחס לאלו שחששו מההתפתחות הקונסטרוקטיבית של הקשרים הרוסים-סינים. הכוונה לחיזוק השכנות הטובה על ידי שני הצדדים היא רבת פנים וארוכת טווח ללא תלות בשינויים בפעילות הכלכלית. שיתוף הפעולה הרוסי-סיני אינו מכוון נגד אף אחד, אמר לברוב. השר התייחס גם לעמדה הרוסית בנושא איראן. הוא הדגיש כי הצגת כוח נגד טהרן עלולה ליצור מצב מסוכן וכי האחריות לכל תוצאה קטסטרופלית תהיה של וושינגטון. אם המדינות האירופיות לא יעמדו בהתחייבויות שלהן לפי ההסכם הבינלאומי עם טהרן, איראן תחזור למצבה לפני ההסכם בנושא תוכנית הגרעין שלה, אמר בארוס כמאל ונדי, דובר הארגון לאנרגיה אטומית באיראן. לדברי איראן, מדינות אירופה צריכות לעשות יותר כדי להבטיח את היתרונות הכלכליים של איראן, בתמורה להגבלת תוכנית הגרעין שלה כנדרש בהסכם הבינלאומי. איראן וכן 5 חברים במועצת הביטחון של האו"ם, ארצות הברית, צרפת, סין, בריטניה, רוסיה וגרמניה, הסכימו ב-2015 להפחית בהדרגה את הסנקציות נגד טהרן, בתמורה להגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. המתח גבר באביב 2018 כאשר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יצא באופן חד צדדי מהסכם הגרעין והורה על חידוש הסנקציות שבניגוד להבטחות משאר חודמי ההסכם עדיין לא הצליחו לאזן או להפחית. לדברי בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, ישנן מדינות שיבינו את האיום האיראני רק כאשר יתחילו ליפול פצצות אטום על אדמת אירופה. ההצהרה החריפה של ראש הממשלה באה לאחר שהאיחוד האירופי הדגיש כי העבירות האחרונות על תנאי ההסכם האטומי של המדינה הפרסית הן לא סיבה מספקת להשיב את הסנקציות הכלכליות. נתניהו קרא לאיחוד האירופי לנקוט בפעולה מיידית נגד איראן, ובהודעת וידאו שהועלתה לתקשורת החברתית הזכיר את הניסיון הכושל של בריטניה להרגיע את גרמניה הנאצית בערב שקדם לפריצת מלחמת העולם השנייה. לפי נתניהו, התגובה של האיחוד האירופי להפרת התנאים מצידה של איראן מזכירה את הניסיונות האירופיים של שנות ה-30 להגיע לשלום. היו גם כאלה שטמנו את ראשיהם בחול ולא ראו את הסכנה הממשמשת ובאה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ההתחממות ממשיכה עם 29 עד 34 מעלות ביום שבת. בנוסף למזג האוויר בעיר ניתן לצפות לגשם במחוזות הצפוניים של הונגריה. בצפון מערב ובאזורים הגשומיים הרוח הדרומית עלולה להתחזק. בצפון מערב ובצפון הונגריה צפוי יותר גשם ויותר רוח עם 30 עד 34 מעלות. ביום שני צפוי מעט גשם לקראת הבוקר, אך מזג האוויר יבש וחם צפוי בהמשך היום. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו HetiTV.com ו-BreuerPress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.